May gabi mo, sir. Sorters and STL BGK combination update para ugma July 18, 2024. Matayin niyo yung update first vlog mo, sir, ha, to hit sir ba siya kagahapon or kaganiha. So paliug ta og atang-atang ha siyang update. And then syempre mo, sir, check niyo ang ato ang SPN and special number, ha. Namoy ka na balik kagahapon, balikin lang niyo paliug ato ang guide kagahapon kung naamoy ganahan balikan. So, base guys sa 415 na plus sir nga. Okay, 409-216-375. So, pwede mag 965-017-423 Escalera. And then, syempre, pwede na kayo resbox si 514. And then, pwede rin po sir mag 319. Namoy napili ang combination niya dala lang. So, double din nga napakita 00. So, parisi lang niyo 001 sir. So, like for example, nigawas man si 404 9 PM karon. So, pwede na dyan mo mag 400. Ana, ha? So, angle number example na to. Okay, so angle number example na to, sir, 017. So, base din naman, sir. Ha? So, para sa box gate mo, sir, sa 773. So, natin plus, sir, na 729275843. So, pwede dyan kayo mag 953274728. Rest back. So, syempre, pwede na kayo yung respack si 377. Huwag ang expert combination niya. Respack yapon, Escalera 879. Namin na pila combination, sir, dahil alam niyo. So, double din ha, 22 og 77. So, angle number example na to din ha, 975. Okay, angle number example ha. Ingani, huwag mo angle mo, 9, 7, and 5. Pwede mo mag 284. Ganan mo mag ito ni 73. Kung possible mo pa rin, pwede mo mag 973. Ha? Copy? So, sample na siya man, sir. So, para sa BGK mo sa 404, natin sa 499-507-614. Pwede rin mo mag 456 Escalera, 901 Escalera, 974. Siyempre, pwede kayo nyo resback si 404. Kung expire combination niya, si 609. Namin na pinang combination ng sir, dala niyo palihog. Uy, ano forma ni? Okay, sa kanan lang, sir. Kaya mo man din ako nasulat. Okay, angle number example na to, sir, si 604. Get to sa 04, possible og magpadayon. So, pahabol na ko, sir, alas 5 kay 409. Okay, so dapat 40 dito mag-guide per, dili 09, no? Okay, so laban, nga na lang. So, may napilian din ng sir, dala lang ni old draw, ay makalupag target rumble. So, lantawan niyo nga to, special na SPM guide update mo, sir. So, na lang, pakishare ko palihog. Salamat. Tangin niyo ang live ni Press Vlog. Sa mga wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, subscribe o i-bell all. O sa mga gusto mo follow sa akong Facebook page. Lang tawa sa video na to, sir. Nasa comment section ang link nakapinta.